Okay, paalala po, laglagan po itong laban na to. Semi-finals. Bola kay Bibas. Intercepted ni Castro. Castro lumipad. Good for 2 para kay Castro. Pamilaan, intercepted na naman ni Castro. Ito, 3-on-1 situation. Side step, good for 2 para Roan sa gitna. Pili kay Bibas. Good for 2 para kay Bibas. No good. Rebound na ako ni Bibas. Bola na kay Roan. Binigay kay Puching. Castro. Good for 2 para kay Belarus. Putatang inabot. Bola binigay Roan. Roan sa 3. No good. Rebound na ako ni Bibas. Roan. Good for 2 para kay Roan. Bibas binigay Castro. Pumihit. Umangat. Good for 2 para kay Castro. Ito sa ilalim. Pamilangan. No good. Pass replay. Binigay kay Roan. Good for 2 para kay Roan. Bola sa gitna kay Bibas. Binigay. Ito baseline jumper kay Butching. No good. Bola Bibas. Good for 2 para kay Bibas. Big Baby Davis. Contino sa 3. No good. Rebound. Pitong. Ito kayo Contino. Contino umangat. Using the glass. Good for 2 para Castro. Ito ang daming nasa baba. 4-2. Binigay kay Pintog. Binigay kay Roan. Binigay kay Taru. Good for 2 para kay Castro. Castro. Castro wide open. 3. De La Cruz na peke. De La Cruz binigay sa kalaban. Alvarez ngayon. Binigay kay Chua. Chua binigay kay Castro. Castro pumihit. Nagpapasa binigay kay Po. Chua. No good. Roan. Good for 2 para kay Roan. Bola binigay Contino. Binigay kay Castro. Sa gitna. Roan. Step mom. Good for 2 para kay Roan. Castro. Butching. Contino 3. Lalim. No good. Bola tinapek na ako ni De La Vega. Intercepted ni Castro. Castro. Good for 2 para 10 seconds to shoot. Castro sa 3. 3 seconds to shoot. Sa gitna De La Vega. Sa ilalim intercepted. Pass break play. Binigay kay Tar. Ayos na to. Good for 2. Kay Castro ngayon. Castro binigay kay brother Castro Pigs. Ito sa ilalim. Bibas. Good for 2. Contino. Contino nagtitimong. Binigay kay Roan. Roan sa 3. No good. Rebound. Tinapik ni Castro. Castro umangat. Good for 2 para kay Castro. Bibas binigay kay Roan. Binigay kay Taru. Good for 2. Castro. Contino ngayon. Binigay sa ilalim. Binigay kay Roan. 3. Bola ngayon. Ito nagtatakbuhan. Binigay Castro. Binigay kay Bibas. Putatang inabot. Ito Contino. Good for 2 para kay Contino. Contino dire-diretso. Good for 2 para kay Contino. Ito ngayon. Castro tumira ng 3. 3. De La Cruz umangat. No good. Bola na ni Roan. Ito. Takbuhan na. Binigay kay Contino. Good for 2 para kay Contino. Cruz. De La Cruz umangat. 1 minute 15 seconds remaining time. Ito ngayon. 3-on-1 situation. Contino. No good. Bola na po kay Roan. Good for 2 para kay Roan.